Yer hankun idan thamala zas na diring aya thone jo arindo tabi kham arindo tabi khathone de tap dene khatarnak jagah ju do tan na de gider lo idan lastane ne puju shigari arindo ya jwa din kere awat mi gangla ana ko rombu han thong jo arindo pida die ko je ya minor kun las bas bi han jo ja ja gon las bas binju shel talon kan kun autur idan las jil chik se thong ni juda dener ka she jil chik ta da ya jwa der ka she jil chik da ya jwa der ka she jil chik se yo danju do la wa ka yo ngamala ko las bi jago inju da arindo pons cho shel mi jago de gariu la tos chik pa chik khatarnak gariu ju ja jwa di khaltas na ju yo inju de ha yo na arindo no torming bari top point jwa de top point de idan tan na ayat de ha idan arindo tan tanga khera idan la ya dika torming rol posiltana ju iti anchen chesda ya jwa yal ga salgunda dilo la torming jwa torming chuko gariu ni idan la ton juda ya jwa din kere aw hadd niga तो tormigi yung amala de baim lozer bi jago inju do blaxer de bi jago ju acha ju bla nazar bonju dikha khere ye arindo tabi area ju idan la zar nare donga ma idan la thoni jwa ya ju la kasar kunda a jawan ji dane khon gatruk dun auturuna arindo na onse de hasi dustrun se tukse donga hargun pata mat do na ko chika kada kuru ka shap chita nuksam se pa do se masons do men ma dia gankil kun la to jwa ya jwa da diro la ju da gankil pu son ju tormi ge area son ju den khon se ji gari dire riung chik pa chik thon mor ga shar riung or kalen chi di khan thon na dikhirol pu arindo pi son jwa arindo pi ga hari laga sal to na allah le ji khon ya jwa da yel kasan kun ya ju khodai para